Shout out kay Michael Ilumba. Ma'am, paano po ba i-set up? And kay Mentor Joey Madera at kay Maricar Ordones Guerrenya. So, ayan guys, punta lang po kayo sa inyong mga dashboard and then i-click nyo yung affiliate partnership. Ayan po ang lalabas. And then i-click nyo po yun, get started. And then click continue. Click allow. And then you almost there. Ayan guys, fill upan nyo lang po yan. Ayan, ilagay nyo po yung number nyo or Gmail nyo. Sa akin kasi, number po ang nilagay ko. And then, ganyan lang nyo lang po yan. Yan. And then, need nyo pong may Viber or WhatsApp. Sa akin kasi, meron na akong Viber. So, Viber po ang aking ginamit dyan. Ayan po, kasi dyan po isi-send yung OTP na hinihingi. And then, i-copy paste nyo lang po yan para malagay po dyan sa hinihingi. Ayan. Click next. And then, ayan. Meron na po. Ayan. I-click nyo lang po ulit yan. Yes, I'm in. And then, mag-set up po kayo ng inyong mga password. Ayan. Kunting antay. And then, i-click nyo po ang verify. Ayan po. I-click nyo lang po yan. Ayan. Successfully na po yan. Okay na po yan guys. Ganyan lang po kabilis ang mag-set up po ng affiliate partnership sa Shopee. Ayan. Click nyo lang po yan guys. And then, ayan na. Almost there. And then, ayan. Congrats. Click nyo na po ang done. Ayan. Congrats po sa mga na-affiliate na ng partnership ni Facebook. Enjoy po kayo bilang isang Shopee affiliate dito kay Facebook. Congratulations po sa atin lahat and thank you for watching.